जय जगन्नाथ। नमस्कार। जुक्त 2 छात्र छात्री मानकु शिक्षा प्रगति चैनल रे समस्त को अभिनंदन। आमे आरंभ करिथिनु भारतीय संघीय व्यवस्थार MCQ सीरीज। ऑलरेडी 3टी वीडियो 50-50 टी मोट 150 टी क्वेश्चन आमे प्रैक्टिस करिछु। आज आमे 151 रु 200 नंबर जाए प्रैक्टिस करिबा। क्वेश्चन नंबर 151 केंद्र तालिकाभुक्त विषय उपरि कहार आईन प्रणयन करिबार एक चाटिया क्षमता रही। सचिवालय, संसद, अमलातंत्र, राज्यपाल। सठिक उत्तर हेउछि संसद। 152 अवशिष्ट तालिका अंतर्गत समस्त विषय उपरि केवल किए आईन प्रणयन करिपारिबे? संसद, सचिवालय, अमलातंत्र, राज्य विधानसभा। ऑप्शन ए संसद सठिक उत्तर। 153 संविधान केउं धारा अनुसार राज्यसभा 2/3 सदस्यों समर्थन रे गृहीत प्रस्ताव क्रमे संसद राज्य तालिकाभुक्त कौनसी विषय रे आईन प्रणयन करिपारिबे? धारा 356, धारा 360, धारा 249, धारा 148। आमर करेक्ट उत्तर हेउछि, करेक्ट आंसर हेउछि ऑप्शन नंबर सी 249। 154 जरूरी परिस्थिति समय रे संविधान केउं धारा अनुसार संसद राज्य तालिकाभुक्त जे कोनोसी विषय रे आईन प्रणयन करिपारिबे? धारा 261, धारा 262, धारा 395, धारा 250। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी धारा 250। 155 संविधान केउं धारा अनुसार जदि 2 बा ततोधिक राज्य मिसी गोटे राज्य तालिकाभुक्त विषय रे संसद आईन प्रणयन करंतु बोली अनुरोध करती ताहाहेले संसद सही विषय रे आईन प्रणयन करिपारिबे? धारा 252, धारा 44, धारा 243 ख, धारा 243 ग। आमर सठिक उत्तर हेउछि ऑप्शन ए धारा 252। 156 नंबर क्वेश्चन संविधान 253 धारा अनुसार राष्ट्र केउथिरे स्वाक्षर करिपारिबा? आईन रो आवश्यकता थिले संसद आईन प्रणयन करिपारिबे? सामरिक क्षेत्र, चुक्तिपत्र, अर्थनैतिक बुझामणा, आंतर्जातीय पांठी। करेक्ट उत्तर चुक्तिपत्र। 157 नंबर क्वेश्चन संविधान केउं धारा अनुसार राज्य विधानसभा गृहीत जे कोनोसी बिल को राष्ट्रपति विचार पाई पठाई पारिबे? धारा 263, धारा 3, धारा 200, धारा 273। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी धारा 200। 158 नंबर क्वेश्चन संविधान केउं धारा अनुसार केंद्र सरकार राज्य मानक उपरे नियंत्रण जारी करिपारिबे? धारा 248, धारा 200, धारा 263, धारा 256। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर धारा 256। 159 संविधान केउं धारा अनुसार जातीय निरापत्ता दृष्टि तालिका बहिर्भूत विषय रे आईन प्रणयन करिपारिबे?
धारा 248, धारा 256, धारा 257, धारा 273। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए 248। 160 नंबर क्वेश्चन। केंद्र और राज्य मध्य प्रशासनिक विवाद एड़ाइबा पाई केंद्र सरकार केउं धारा अनुसार राज्य मानकु निर्देश दे पारिबे? धारा 248, धारा 256, धारा 257, धारा 273। करेक्ट उत्तर हेउछि ऑप्शन सी धारा 257। 161 नंबर क्वेश्चन। संविधान केउं धारा अनुसार राज्यपाल केंद्रर अनुमति सह आंतराज्य बिक्री कर निमित्त केंद्रीय कर्मचारी मानकु क्षमता प्रदान करि पारिबे? धारा 258 को, धारा 256, धारा 257, धारा 273। हमारा करेक्ट उत्तर हेउछि ऑप्शन ए धारा 258 को। 162 संविधान केउं धारा अनुसार राज्य और केंद्र सरकारक द्वारा प्रस्तुत नथिपत्र समस्तक द्वारा स्वीकृति और सम्मानित हेबे? सठिक उत्तर हेउछि हमर ऑप्शन बी धारा 261। 163 संविधान केउं धारा आंतराज्य नदी जल बंटन विवाद उपरि संसद आईन प्रणयन करि पारिबे? धारा 315, धारा 151, धारा 258, धारा 262। हमर सठिक उत्तर सठिक आंसर ऑप्शन डी धारा 262। 164 संविधान 263 धारा अनुजाई राष्ट्रपति क्यों परिषद गठन करि पारिबे? जिला परिषद, अंतराज्य परिषद, बहिराज्य परिषद, जरूरी बैठक परिषद? सठिक उत्तर हेउछि ऑप्शन बी अंतराज्य परिषद। 165 संविधान केउं धारा अनुसार राज्यसभा नूतन सर्वभारतीय चाकरी सृष्टि करि पारिबे? धारा 315, धारा 300, धारा 312, धारा 263। हमर सठिक उत्तर करेक्ट आंसर ऑप्शन सी धारा 312। 166 संविधान केते धारा अनुसार कौनसी राज्य रे राष्ट्रपति राज्य जरूरीकालीन परिस्थिति घोषणा करि पारिबे? करेक्ट आंसर ऑप्शन ए 356। 167 संविधान केउं धारानुसार केते गुड़िए कर केंद्र सरकार धार्य और राज्य मानक द्वारा आदाय और व्यय करि पारिबे? धारा 315, धारा 258, धारा 262, धारा 268। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी धारा 268। 168 संविधान 273 धारा अनुसार राज्य माने केंद्र सरकार ठारू कौन पाई थांती? सठिक उत्तर करेक्ट आंसर आर्थिक अनुदान। 169 राष्ट्रपति केते धारा बल प्रति 5 वर्ष थरे अर्थ आयोग गठन करि पारिबे? धारा 227, धारा 73, धारा 280, धारा 361। हमर करेक्ट आंसर ऑप्शन सी धारा 280। 170 संविधान केते धारा बल राज्य सरकार माने केंद्र ऋण उठाई पारिबे? हमर करेक्ट आंसर ऑप्शन ए धारा 231।
93। 171 ଭାରତର ଆର୍ଥିକ ପରିସ୍ଥିତି ବିପଦାପନ୍ନ ହେଲେ କିଏ 360 ଧାରା ଅନୁସାରେ ଆର୍ଥିକ ଜରୁରୀ ପରିସ୍ଥିତି ଘୋଷଣା କରିପାରିବେ? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। 172 ଭାରତର ହିସାବରକ୍ଷକ ଓ ମହାସମୀକ୍ଷକ ସମ୍ବିଧାନର କେତେ ନମ୍ବର ଧାରା ଅନୁସାରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିଯୁକ୍ତ ହୁଅନ୍ତି? କରେକ୍ଟ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି ଧାରା 148। 173 ଭାରତ ଏକ ସଂଘୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ର ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ କେଉଁ ନାଗରିକତା ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି? ଅପସନ୍ ଡି ଏକକ ନାଗରିକତା। 174 ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନର କେତେ ନମ୍ବର ଧାରା ଅନୁସାରେ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ କେନ୍ଦ୍ରର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମାନିବାକୁ ବାଧ୍ୟ? ଧାରା 356, ଧାରା 148, ଧାରା 257, ଧାରା 316। ଆମର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ଅପସନ୍ ସି ଧାରା 257। 175 ସମ୍ବିଧାନର 3 ନମ୍ବର ଧାରା ଅନୁସାରେ କିଏ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କର ସୀମା ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବେ? ଲୋକସଭା, ରାଜ୍ୟସଭା, ବିଧାନସଭା, ସଂସଦ। ଅପସନ୍ ଡି ଆମର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। 176 ସର୍ବଭାରତୀୟ ଚାକିରି ସେବାର ସର୍ତ୍ତାବଳୀ କାହା ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହୁଏ? କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର, ସାଂସଦ, ରାଜ୍ୟସଭା, ବିଧାନ ପରିଷଦ। କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ଅପସନ୍ ଏ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। 177 ସମ୍ବିଧାନର କେଉଁ ଧାରା ଅନୁସାରେ ରାଜ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରାତୀତ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ କାରଣରୁ ସଂସଦ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଣୀତ ଆଇନ ଅକାମୀ ହେବ ନାହିଁ? ଆମର ସଠିକ୍ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି ଧାରା 245। 178 ସମ୍ବିଧାନର କେତେ ନମ୍ବର ଧାରା ଅନୁସାରେ ସଂଶୋଧନ ପ୍ରସ୍ତାବ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ସଂସଦରେ ଆଣିପାରିବେ? ଧାରା 368, ଧାରା 254, ଧାରା 257, ଧାରା 183। କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ଅପସନ୍ ଏ ଧାରା 368। 179 ବିଶ୍ୱର ପ୍ରଥମ ସଂଘୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରର ନାମ କ'ଣ? ଇଂଲଣ୍ଡ, ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକା, ରୁଷିଆ, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ। କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକା। 180 କେଉଁ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ କେନ୍ଦ୍ରାଭିମୁଖୀ ରାଷ୍ଟ୍ରସଂଘରେ ଅଂଶୀଦାର ଏକକଗୁଡ଼ିକର ଏକ ସମ୍ମିଶ୍ରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ? ଜାପାନ, ଭାରତ, ଯୁକ୍ତରାଜ୍ୟ, ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକା। ଅପସନ୍ ଡି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍। 171 ଭାରତ ଭଳି କେନ୍ଦ୍ରପ୍ରସାରୀ ରାଷ୍ଟ୍ରସଂଘରେ ଏକକଗୁଡ଼ିକର କେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ? ସମ୍ମିଶ୍ରଣ, ବିଭାଜନ, ସମାନତା, ପୃଥକୀ। ଅପସନ୍ ବି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ବିଭାଜନ। 182 କେଉଁ ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ନସ୍ୱର ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କର ଏକ ଅବିନଶ୍ୱର ସଂଘ କୁହାଯାଏ? ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା,
अमेरिका, भारत, इंग्लैंड। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी भारत। 183 केतेक निर्दिष्ट अस्वाभाविक समय रे भारत गोटिए डेक्स राष्ट्र रूपांतरित होई पारे। ऐकिक, विभाजित, विभाजन, विनयन। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर ऐकिक। 184 भारतर देशीय राज्यगुड़िक मध्यरे सर्वशेषरे ओडिशार केउं जिल्ला राज्य भारतीय राष्ट्रसंघ सह मिश्रित होइथिला? संबलपुर, अनुगुल, कलाहांडी, मयूरभंज। करेक्ट आंसर हेउची ऑप्शन डी मयूरभंज। 185 काव्य जुगरे ग्रामांचल को कौन कहा जाउथिला? गठन, गठबंधन, जनपद, गड़जात। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर जनपद। 186 काव्य जुगरे सहरांचल को कौन कहा जाउथिला? गठन, गठबंधन, जनपद, गड़जात। करेक्ट आंसर गठन ऑप्शन ए। 187 केते मसीहारे स्वाधीन भारत रे प्रथम थर पाई गोष्ठी उन्नयन कार्यक्रम प्रचलित हैला? 1950, 1952, 1956, 1973। करेक्ट आंसर 1952। 188 स्वायत्त शासन व्यवस्थार जनक किए? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड डेलहाउसी, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड लिटन। हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन सी लॉर्ड रिपन। 189 भारतर गोष्ठी उन्नयन योजना अमेरिकार दक्ष आल्बर्ट मेयरंक क्यों योजना द्वारा प्रभावित होइथिला? एचुआ, मुनरो, महानोबिस, गिलबर्ट। ऑप्शन ए एचुआ करेक्ट आंसर। 190 केते मसीहारे बलवंत रायଙ୍କ अध्यक्षतार एक कमिटी गठन करा जाइथिला? 1973, 1957, 1958, 1960। हमारा करेक्ट आंसर 1957 ऑप्शन बी। नेक्स्ट 191 1959 मसीहा अक्टोबर 2 तारिख रे प्रथमे क्यों राज्य रे पंचायती राज व्यवस्था लागू करागला? आंध्र प्रदेश, ओडिशा, पश्चिम बंग, राजस्थान। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी राजस्थान। 192 क्यों दिन ओडिशा रे पंचायती राज व्यवस्था लागू करागला? ऑप्शन ए 1961 जनवरी 26। 193 पंचायती राज प्रचलन पूर्व आंध्र प्रदेश रे केते मसीहारे रामचंद्र रेड्डी कमिटी गठित होइथिला? 1960, 1965, 1973, 1956। हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन बी 1965। 194 1985 मसीहारे केंद्र
ସରକାର ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଦୂରୀକରଣ ଓ ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ପ୍ରଗତି ପାଇଁ କାହାର ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଏକ କମିଟି ଗଠନ କରିଥିଲେ? ଅପସନ୍ ସି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ GVK ରାଓ। 195 ହରଲାଲ ସିଂ ଖରାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ କେତେ ମସିହାରେ ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଏକ କମିଟି ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା? ଅପସନ୍ ବି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ 1990 ମସିହା। 196 73ତମ ସମ୍ବିଧାନ ସଂଶୋଧନ ଆଇନ କେଉଁ ଦିନଠାରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଲା? 1993 ଏପ୍ରିଲ 20। ଅପସନ୍ ଏ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ 197 ଧାରା 243 ଖ ଅନୁସାରେ ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରି କେଉଁ ଅନୁଚ୍ଛେଦ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି? ଅପସନ୍ ଡି 11। 198 କେତେ ନମ୍ବର ଧାରା ଅନୁସାରେ ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଖର୍ଚ୍ଚଗୁଡ଼ିକ ଅଡିଟ୍ ବା ନିରୀକ୍ଷଣ କରାଯାଏ? ଧାରା 243। 199 ଓଡ଼ିଶାରେ ଗ୍ରାମସଭା ପ୍ରତିବର୍ଷ ଫେବୃଆରୀ ଓ ଡେକ୍ସ ମାସରେ 2 ଥର ବସିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି? ଏପ୍ରିଲ, ଜୁନ, ମାର୍ଚ୍ଚ, ଜାନୁଆରୀ। କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ଅପସନ୍ ସି ମାର୍ଚ୍ଚ। 200 ଆଜିର ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଓଡ଼ିଶା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଆଇନ ଅନୁସାରେ ଗୋଟିଏ ଗ୍ରାମ ବା ପଲ୍ଲୀର ସମସ୍ତ ସାବାଳକ ଭୋଟରଙ୍କୁ ନେଇ କ'ଣ ଗଠିତ ହୋଇଥାଏ? ଗ୍ରାମସଭା, ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ, ଗାଁ ସାଥୀ, ପଲ୍ଲୀ ସଭା। ଆମର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି ପଲ୍ଲୀ ସଭା। ଆଜିର 200 ନମ୍ବର ଯାଏଁ MCQ ଥିଲା। ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଲା ପରେ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଏବଂ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଏବଂ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କ ଠାରୁ ସେୟାର କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଧନ୍ୟବାଦ।